Salam alaikum. Voilà l'approche ou bien la théorie de l'avantage comparatif. Par exemple, on a deux pays, on a le Maroc, on a la France. Alors, on a deux produits, on a les voitures ou les fruits. Alors, pour le Maroc, la production des voitures, c'est 90 unités de travail. Pour les fruits, la même chose. 70, pour la France 50 et 60. Alors si on applique la théorie des avantages absolus, alors le Maroc est exclu des échanges internationaux. Alors Ricardo شنو قال لا ما خصناش نطبقوا les avantages absolu, les avantages comparatifs. Qui va dire les avantages comparatifs? Alors, je vais dire que j'ai qui comparer la comparaison entre le coût des voitures ou le coût des livres. Donc, je vais dire la comparaison, bien sûr, qu'on dirait le prix qu'on divise par le prix des voitures. Ou bien sûr le prix divisé par le prix le prix de la voiture divisé par le prix des fruits, ou le prix des fruits divisé par le prix des voitures. La même chose pour la France, le prix des voitures divisé par le prix des fruits, ou la même chose, le prix des fruits divisé par le prix des voitures. Alors, غادي نوقف الفيديو تنحسب. الوغ الا لاحظتوا معايا هنا عندي 1.28، هنا عندي 0.83، هنا عندي 1.2، هنا عندي 0.77. الوغ الا قرنا لافونتاج كومباراتيف ديال لا برودكسيون ديال لي فواتور بين لو ماروك اللي كيساوي 1.28 وبين لا فرنسا 0.83. Alors le plus faible هو 0.83. Alors هنايا كنقولوا بان لا فرنسا غتسبيسياليزا في لي فواتور. غنجيو لي فروي، عندنا 0.77 بالنسبه للماروك وبالنسبه للا فرنسا 1.2. دونك الماروك هنايا غيتسبيسياليزا في لي فروي. كوم سا غادي يولي المغرب غيتسبيسياليزا في لا برودكسيون ديال لي فروي، لا فرنسا لا برودكسيون ديال لي فواتور، وغيولي لي échanges.